दर्शक बंधु शांति पथर एक नुआ भिडियोरे आपण मानकु स्वागत। आजिर भिडियोरे आमे भगवानंकर षष्ठ अवतार परशुरामंक विषय रे आलोचना करिबा। प्राचीन कालरे जेतेबेले धर्मर पतन हेला ओ अत्याचारर विस्तार होइथिला देवता माने एथिरे हस्तक्षेप करिबाकू मनस्थ करिथिले। सेही समय रे समाज रे संतुलन रक्षा करिबा पाई ब्रह्मांडर रक्षक भगवान विष्णु तांकर षष्ठ अवतार परशुराम भाव रे अवतारित होइथिले। महान ऋषि जमदग्नि ओ तांकर पत्नी रेणुकांक द्वारा परशुराम धरापृष्ठ रे अवतरण करिथिले। परशुरामंक जन्म विषय रे भविष्यवाणी करा जाइथिला। धर्म को समर्थन करुथिबा एक पुत्र पाई भगवान विष्णुंक निकटरे जमदग्नि ओ तांकर पत्नी रेणुका प्रार्थना करिथिले। महान ऋषि जमदग्नि ओ तांकर पत्नी रेणुकांकर प्रार्थना फल रे ईश्वरीय शक्ति सहित एक दिव्य शिशु जन्म होइथिला। ऋषि दंपति सेही शिशुर नाम राम रखिथिले। परे भगवान शिवंक ठारु पाइथिबा दैविक परशु पाई तांकर नाम परशुराम होइथिला। परशुराम बाल्यकालरु प्रचंड बुद्धि अनुशासन एवं शक्तिर प्रदर्शन करिथिले। परशुराम निज पितामातांक प्रति गभीर भावरे उत्सर्गीकृत हेबा संगे संगे वेद एवं अस्त्रशस्त्र को शीघ्र आयत्त करिथिले। निजर सामर्थ्यर साक्षी होई भगवान शिव तांकु जणे शिष्य भावरे ग्रहण करिथिले। भगवान शिवंक मार्गदर्शन रे परशुराम जणे सर्वोच्च योद्धा होई स्वर्गीय अस्त्रशस्त्र को आयत्त करिथिले। परवर्ती समय रे परशुराम महादेवंकठु अविस्मरणीय परशु ग्रहण करिथिले। एही समय रे क्षत्रिय राजा माने जेउ माने कि लोक मानकर सुरक्षा करुथिले से माने अहंकारी ओ दुर्नीतिग्रस्त होई जाइथिले। क्षत्रिय राजा माने दुर्बल मानकर शोषण करी निरीह मानंकु लूट करुथिले। क्षत्रिय राजा माने समय क्रमे विपथगामी होई धर्म को अस्वीकार करिथिले। सेही क्षत्रिय राजा मानंक मध्यरे अत्यंत शक्तिशाली राजा कर्तवीर्य अर्जुन प्रमुख थिले। लोभ ओ अत्याचार माध्यम रे राजा कर्तवीर्य अर्जुनंकर शासनर परिचय मिलिथाए। तेणु परशुराम ओ कर्तवीर्य अर्जुनंक मध्यरे विवाद आरंभ होइथिला। एहा परे थरे राजा कर्तवीर्य अर्जुन जमदग्निंक आश्रम परिदर्शन करिबाकू आसिथिले। आतिथ्य पाई जनाशुना थिबा ऋषि जमदग्नि राजा एवं तांको कार्यकर्तांकु स्वागत करी सेमानंकु खाद्य ओ आश्रय प्रदान करिथिले। परे राजा कर्तवीर्य अर्जुन जमदग्निंक देवीय कामधेनु विषय रे जानी कामधेनु को नेबा पाई इच्छा करिथिले। ऋषि जमदग्नि राजांक कथारे राजी न हेबारु राजा कर्तवीर्य अर्जुन कामधेनु को बलपूर्वक नहीं जाइथिले। राजा कर्तवीर्य अर्जुनंक कार्यकलापरे क्रोधित होई परशुराम राजांक सहित मुहामुही होइथिले। एक भीषण युद्धर आरंभ होइथिला। राजा कर्तवीर्य अर्जुनंकर सैन्य बल ओ अपार शक्ति सत्वे परशुराम तांकु परास्त करी कामधेनु को उद्धार करिथिले। एहा परे प्रतिशोध नेबा पाई कर्तवीर्य अर्जुनंक पुओ माने परशुरामंक अनुपस्थिति रे जमदग्निंक आश्रम को आक्रमण करिथिले एवं आश्रमर ऋषि मानंकु निर्मम भावरे हत्या करिथिले। परशुराम फेरिबा परे से देखिले तांको माँ कांदुछंती एवं तांको पिता जीवंत सोईछंती। एहा परे परशुराम दुख ओ क्रोधरे जर्जरित होई दुर्नीतिग्रस्त समस्त क्षत्रिय जगत को समाप्त करिबाकू प्रतिज्ञा करिथिले। परशुरामंकर दैवीय परशु ओ अदृश्य शक्ति माध्यम रे परशुराम न्याय पाई एक निरंतर अभियान आरंभ करिथिले। परशुराम क्षत्रिय परिवार विरुद्ध रे 21टी युद्ध करिथिले। परशुरामंकर प्रत्येक युद्ध शेष अपेक्षा अधिक तीव्रतर थिला। परशुरामंक विजय व्यक्तिगत प्रतिशोध नुहे बरम धर्मर पुनरुद्धार पाई एक प्रयास थिला। परशुराम धार्मिक मानंकु रक्षा करिथिले एवं दुष्ट मानंकु दंड देइथिले।
ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁଦ୍ଧ ପରେ ପରଶୁରାମ ଜିତିଥିବା ଜମିକୁ ସାଧୁ ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହିସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଏବଂ ଧର୍ମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତାକୁ ସୂଚିତ କରିଥିଲା। ପରଶୁରାମଙ୍କର ଯାତ୍ରା କେବଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ସୀମିତ ନଥିଲା। ପରଶୁରାମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅବତାରରେ ଏକ ଚିହ୍ନ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଅବତାର ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଜୀବମାନଙ୍କର ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ପରଶୁରାମଙ୍କର ସାକ୍ଷାତ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଘଟଣା। ସୀତାଙ୍କ ସ୍ୱୟଂବରରେ ଯେଉଁଠାରେ ଭଗବାନ ରାମ ଶିବଙ୍କ ଧନୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପରଶୁରାମ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତି ଓ ଈଶ୍ୱରୀୟ ପରିଚୟ ପରୀକ୍ଷା କରି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଅସଲ ପରିଚୟ ଜାଣି ପରଶୁରାମ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମହାଭାରତ ଯୁଗରେ ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ଭୀଷ୍ମ, ଦ୍ରୋଣାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣଙ୍କ ଭଳି କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ତୀବ୍ର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ସତ୍ତ୍ୱେ ପରଶୁରାମ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ତ୍ୟାଗକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଆଜ୍ଞାକାରୀ ପୁତ୍ର ଭାବରେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ମା ରେଣୁକା ପବିତ୍ର ଓ ଧର୍ମପରାୟଣ ଥିଲେ। ରେଣୁକା ପ୍ରତିଦିନ ନଦୀକୁ ଯାଇ ଆଶ୍ରମର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ। ରେଣୁକାଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଏତେ ଶକ୍ତି ଥିଲା ଯେ ସେ ସବୁବେଳେ କଞ୍ଚା ମାଟିର ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଆଣୁଥିଲେ। ଥରେ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରେଣୁକା ନଦୀ କୂଳକୁ ଯାଇ ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲେ। ଗନ୍ଧର୍ବମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ରେଣୁକାଙ୍କର ମନ ମଗ୍ନ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ସେ ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶକ୍ତିକୁ ହରାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାଟିର ପାତ୍ରଟି ନଷ୍ଟ ହୋଇ ଯାଇଥିଲା। ରେଣୁକା ଖାଲି ହାତରେ ଆଶ୍ରମକୁ ଆସିଲା ପରେ ଲଜ୍ଜା ଓ ଦୁଃଖର ସହିତ ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିଥିଲେ। ପୂର୍ବରୁ ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନି ଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ଘଟଣା ଜାଣିପାରିଥିଲେ। ତେଣୁ ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନି କ୍ରୋଧରେ ନିଜର ପୁଅମାନଙ୍କୁ ପତ୍ନୀ ରେଣୁକାଙ୍କର ବଧ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯମଦଗ୍ନିଙ୍କର 4 ପୁଅ ଏହି ଆଦେଶକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ପରଶୁରାମ ପିତାଙ୍କ ଆଦେଶରେ ନିଜର ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ନିଷ୍ଠା ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ମହର୍ଷି ଯମଦଗ୍ନି ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ବର ମାଗିବାକୁ କହିଥିଲେ। ପରଶୁରାମ ବର ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜର ମା ଓ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଭଗବାନ ପରଶୁରାମଙ୍କ ଜୀବନ ନ୍ୟାୟ, ଭକ୍ତି ଏବଂ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର କାହାଣୀର ଏକ ଉଦାହରଣ। ପରଶୁରାମଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଆମକୁ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଠିଆ ହେବା ଏବଂ ଧାର୍ମିକତାକୁ ସମର୍ଥନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଧର୍ମ ପ୍ରତି ପରଶୁରାମଙ୍କର ଅଦମ୍ୟ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ମାଧ୍ୟମରେ ପରଶୁରାମ ସାହସ, ନମ୍ରତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଏକ ଉଦାହରଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ପରଶୁରାମଙ୍କର କାହାଣୀ ଭବିଷ୍ୟତ ପିଢ଼ିକୁ ଧାର୍ମିକତାର ପଥକୁ ଅନୁସରଣ କରିବାକୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏଠାରେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ହେଉଛି। ଏହିଭଳି ପୌରାଣିକ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।